देखिए, आज तो अनप्रेसिडेंटेड है और उसका एक बैकग्राउंड है जो उससे मेरे ख़्याल में हट के देखना थोड़ा मुश्किल होगा। हुँ, और उसका बैकग्राउंड ये है कि जो सिचुएशन अमन-ओ-अमान की बन रही थी खैबर पख्तूनख्वा में जिरगे से रिलेटेड जो पीटीएम जिरगा करना चाह रहा था उसमें जो अनाउंसमेंट की गई है और जिन लोगों को राब्ते किए गए, ये तो मैं आपको फ़र्स्ट हैंड बता रहा हूँ कि गवर्नर जिनकी अली अमीन गंडापुर से जो है वो नहीं लगती, रात को 1:30 बजे जो है उनको उन्होंने खुद फ़ोन की करके उठाया हुँ। कि आप उठें, हमें अपनी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन से बालातर हो के जो है वो सोचना और ये चाहिए। पहला बाज़ाब्ता राब्ता था। इससे पहले जी, अच्छी बातें जी, नहीं की गईं। नहीं जी, बिल्कुल, इससे पहले तो इनके आपस में जो है एक-दूसरे को लीगल नोटिसेस भेजे थे, हत्या-ए-इज़्ज़त तक जो है वो बात तो चली गई थी। हुँ, इसी तरह जो विभाग के साथ जो ताल्लुक है और जो सारा काम हुआ, उसको सियासी पस-ए-मंज़र से बालातर रखा गया। आज जो जिरगा हुआ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और जो लोग जिरगे में थे, जो सोर्सेज़ थे, जो बाहर निकले और बात उन्होंने की है, हुँ, क्योंकि अभी तक जिरगे का बाकायदा तौर पर एलामिया हुकूमत की तरफ से नहीं आया। लेकिन जो अंदर बातें हुई वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ये बात सामने आई, तो सबने अपनी ओपिनियंस जो है वो दी हैं और मजमूई तौर पर जो सोच थी कमरे में वो यही थी कि एक तो जो प्रिस्क्रिप्शन की गई यानी ये पीटीएम को जो कलअदम जो है करार दिया गया, इसमें जल्दबाज़ी की गई और इस पे जो है कोई बहस-ओ-मुबाहिसा होना चाहिए था पॉलिटिकली, उसके बाद इतना एक्सट्रीम स्टेप जो है वो लेना चाहिए था। दूसरा ये कि जब जिरगा बैठता है तो पश्तून रिवायात के मुताबिक आप किसी के ऊपर इम्पोज़िशन नहीं कर सकते बल्कि आप अपना जो है वो मैसेज ले जाते हैं और दूसरी की भी जो है वो सुनते हैं। तो जब आपने इनको कलअदम जो है वो करार दे दिया है, तो अब आपने वो स्पेस ही ख़त्म कर दी कि इनके साथ जो है वो बात की जाए। तीसरा जो जिस पॉइंट पर जो है वो ये बात हुई कि जिरगे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एंटी स्टेट होंगी यानी पाकिस्तान के खिलाफ होंगी और जो इसमें डिमांड्स और नारे वगैरह भी लगेंगे वो भी एंटी पाकिस्तानी होंगे जिस पर जो है चीफ मिनिस्टर ने मोहसिन नकवी साहब को जो है वो बताया कि उनकी मंजूर बशीर से जो है वो मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने उनसे गारंटी मांगी थी कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होंगी। एक ये कि अफ़गानिस्तान का झंडा जो है वो नहीं लेकर आया जाएगा इस सारे जिरगे के अंदर। दूसरा ये है कि कोई रियासत मुखालिफ जो है वो बयानिया नहीं बनाया जाएगा। तीसरा ये कि जो इदारे हैं उनके खिलाफ जो है वो बात नहीं की जाएगी और हुँ, चौथा ये कि कोई आर्म रिबेलियन की शक्ल जो है वो नहीं इख्तियार की जाएगी यानी कोई अस्करियत पसंदी से रिलेटेड कोई बात जो है वो नहीं की जाएगी, सारी बात की हुँ। जाएगी। बोले उनके उन्होंने कहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर जो है जरगे के पार्टिसिपेंट ने कहा कि वो खुद जाएँगे और वहाँ पर बैठेंगे। तो आपने एक चीज़ को कलअदम करार दे दिया है, अब चीफ मिनिस्टर वहाँ पे जाएँगे और ये बात सारी होगी। जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने उनको ये सजेशन दिया कि फिर चीफ मिनिस्टर ये जिरगा जो है अपने जो है ऑस्पिशियस के नीचे जो है ये सारा मामला चलाएँ। अगर जिरगा करना ही है तो चीफ मिनिस्टर होस्ट करें। तो जिरगे के अंदर ये बात फिर सामने आई कि अगर चीफ मिनिस्टर जाके वहाँ पर अटेंड कर रहा है, तो मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर ही उसका जो है वो होस्ट है हुँ, क्योंकि एरिया उसका है और वही होस्ट कर रहा है। हुँ। जिसके बाद जो है ये फैसला किया गया अब वफ़द की शक्ल में जाकर जिरगे वालों से जो है वो बात की जाएगी और ये 4 पॉइंट्स जो बताए गए हैं, ये उनको समझाया जाएगा कि आप ये सारी बातें मान लें, इस किस्म की हरकत ना करें, जो जायज़ डिमांड्स हैं उसके ऊपर बात होगी। बाकी कलअदम करार देने के हवाले से और जो बाकी चीज़ें हैं, हुँ। वो इसके बाद जो है वो डिसाइड की जाएँगी। तो ये आज की मुकम्मल सूरत है। बहुत बहुत आपने मुफस्सल तरीके से बताया इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद आदिल साहब, एम वली खान ने एक इंटरव्यू दिया था कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ है। मोहसिन दावर का पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता है, मियां इफ्तिखार हुसैन बड़ा एक ब्लंट स्टांस ले चुके हैं, दीगर जो इसमें शामिल थे। ये जो इतना वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स इस जरगा के अंदर थी, जिस तरह ये बात हुई है, आपको लगता है कि ये इतना ही स्मूथली आगे बढ़ेगा? और जैसे इफ्तिखार कह रहे हैं कि एक इंतहाई इक़दाम था, इस पर बात की गई है, वो ये रियलाइज़ करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे? देखें, जो मार्च लेके गंडापुर इस्लामाबाद आ रहे थे और उसके बाद जो जिस तरह की उनको फैसिलिटेशन दी गई थी, ये बेसिकली आज उसी का नतीजा है कि गंडापुर जो हैं वो वफाक के नुमाइंदा जो गवर्नर और वज़ीर दाखिला के साथ बैठे हुए नज़र आए। तो इस्टेब्लिशमेंट KPK के अंदर ख़ास तौर पे जो PTI से रोल मांग रही थी, आज वो नज़र आया कि तहरीक इंसाफ
کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ رول پلے کرے گے، کیونکہ چیف ایگزیکٹو صوبے کا جو ہے وہ امن و امان جو بھی صورتحال آنے والے دنوں میں پیدا ہونی ہے یا کوئی بات چیت کا دروازہ کھولنا ہے، تحریک انصاف کا وہاں پہ چونکہ ووٹ بینک ہے، تحریک انصاف کے پاس مینڈیٹ ہے، تو اگر ان کا چیف منسٹر جو ہے وہ ان جرگے والوں سے بات کرتا ہے اور بات چیت کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے جس کی وجہ سے جو ریاست کے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس کا کوئی حل نکلتا ہے، تو یہ ایک اچھی مثال ہے۔ یہی بات ہم تحریک انصاف کو پہلے بھی کہتے تھے کہ ان کو ہر طرف جو ہے بات چیت کے ذریعے ہی چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ ریاست اور اس کے اداروں کی جانب سے خیبر پختونخوا کے اندر جو پوزیشنز لی گئی ہیں، جو سٹانس وہاں پر موجود ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ تینوں افراد اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں، مختلف موقف رکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 10-15 دنوں میں اسپیشلی جس طرح سے صورتحال خراب ہوئی اور اس کے بعد اس کی بہتری کی امید نہیں کی جا رہی تھی، لیکن چونکہ پی ٹی ایم پر پابندی کا معاملہ ہو یا خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو سامنے رکھا جائے، تو پھر ان دو موضوعات کو جب ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال سے جوڑتے ہیں تو وہ موضوع بڑے نظر آتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ریاستی اداروں کا کنسنسس اور ان کی فکر مندی بھی زیادہ نظر آتی ہے۔ میں تو اس کو اسی سلسلے بڑی سمجھتا ہوں کہ ان کو ساتھ بٹھایا گیا ہے، اور انہوں نے اس موقع پر خصوصاً تحریک انصاف نے اس چیز کو مناسب سمجھا، اسے کانفیڈنس کے طور پہ لیا جائے اور اس سے کوئی مفاہمانہ رستہ نکالا جائے یا کوئی فائدہ حاصل کیا جائے، اور اس کا ڈیفینیٹلی انفلوئنس دوسرے ایشوز پہ بھی ہم دیکھیں گے۔ افتخار فردوس صاحب، آپ ادھر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں۔ کل ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سی ایم کے پی کے سارے اختیارات آئی جی کے پی سے لے رہے ہیں، اور جو 2017 میں ترمیم ہوئی تھی اس کو ختم کر رہے ہیں، جو الیکشن ایکٹ تھا اس کی ترمیم کو ختم کر رہے ہیں، جس کے بعد کے پی کے اندر کی بھرتیاں بڑھ جائیں گی اور ہم پروویژنلزم زیادہ دیکھیں گے۔ دس از واٹ گنڈا پور وانٹس، اور ہمیں وہ پھر ایک لڑائی کی صورت نظر آ رہی تھی کل، لیکن یہ جو آج ہوا وہ تو بالکل برعکس ہے۔ دیکھیں، آج تو انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو اس سے میرے خیال میں ہٹ کے دیکھنا تھوڑا مشکل ہوگا، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو سچویشن امن و امان کی بن رہی تھی خیبر پختونخوا میں جرگے سے ریلیٹڈ، جو پی ٹی ایم جرگہ کرنا چاہ رہا تھا، اس میں جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور جن لوگوں کو رابطے کیے گئے، یہ تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں کہ گورنر جن کی علی امین گنڈا پور سے جو ہے وہ نہیں لگتی، رات کو 1:30 بجے جو ہے انہوں نے خود فون کر کے اٹھایا کہ آپ اٹھیں، ہمیں اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہو کے جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اور یہ پہلا باضابطہ رابطہ تھا، اس سے پہلے اچھی باتیں نہیں کی گئیں۔